Okay, so last time we created this data set, right? Or a data set is the just complete 2x minus 1 function, right? Functional relationship. And this we machine learning linear regression. Yeah, linear regression use linear regression your data train right? Train now it came up with these parameters, which is the coef and coef, and we see what is coef. And then we see coef is the slope, right? Yeah. Slope, which is 2 the 1.97, the 1.98, right? And the intercept कति निकाल्यो भन्दा 0.9 जबकि हाम्रो intercept चाहिँ कति थियो मैले दिएको चाहिँ -1 थियो है, which is a very good approximation. And the final चाहिँ के भन्दाखेरि prediction, right? Prediction मा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि we create some test data. Use test data, right? Test x points. So simply linear space गरेर, right? Linear space गरेर हामीले त्यो गर्यो. And this पछि के गर्यो भन्दाखेरि हामीले because of the test data पनि हामीले proper format मा लैजानु पर्यो. So त्यो चाहिँ जुन हामी यहाँ गरिरहेका छौँ xfit. So right, because it has to be in a two-dimensional form, right? Okay, so and then till I say so we're fitting it right here. You fit your now not fit predicted as well, and you got to see model, let's say y prediction, sir, y predicted y, right? And you xy plot PLT scatter xy or like these, right? Your points are also right, original points are scatter plot, right? And you PLT plus x fit y fit, and your line this is the fitted, right? Fitted predicted y, and your x predicted y, and you see it gives a very good fit, right? Yeah, visually it looks the fit is very good, right? Okay, so this is what we have done so far, right? Okay, so about moving further, right, let's do a supervised learning example on iris data, right? About iris data, let's look at another example of this process using the iris data set we discussed earlier, right? Let's see. अब हामी के गर्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हामीले के गर्नुपर्छ हाम्रो मोडललाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्नुपर्छ के we need to know how well our model is doing, हैन त्यसलाई टेस्ट लिनुपर्छ मतलब त्यसको त्यसलाई हामी भ्यालिडेसन भन्छौँ है. So त्यसको लागि we need to have हाम्रो available data set छ हैन, त्यो data set लाई we need to split that data set into two parts. You would say trend set or test set, right? Trend or test मा हामी त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले त्यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ है त, so that हामीले ट्रेन गरिसकेपछि अब कतिको सिक्यो त भनेर त्यो टेस्ट गर्नु पर्यो नि त हैन. Okay, so त्यसमा हामी के हुन्छ भन्दाखेरि let me show you that quickly. 1 second. Loading up. Okay, let's look at this. One. So if you look at this, all right. I'm saying that this is our, sorry. Okay, this is our full data set. Right? This is our data set. Right? Your data set, your data set, like we need to split this data set into train and test set. Right? So something like this. Right? So it's normally I'm saying this 70-30 पनि गर्न सकिन्छ हैन, 75-25 so percentage, right? So the धेरै चाहिँ हामी ट्रेनको लागि छुट्याउँछ है, ट्रेनिङको लागि है, ट्रेनिङ सेट भनौँ न है, यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ सेट भनौँ अनि बाँकी चाहिँ के हुन्छ टेस्ट सेट हुन्छ है. ओके, सो इक्विटी अब यसको पर्सेन्टेजको हिसाबले हैन, अब जस्तै यसमा हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यसरी फर्स्ट थिङ
say we need to split our data, available data, train set र test set. Normally, 80-20 पनि गर्न सकिन्छ. 80% training set, 20% test set, अथवा 75% training set, 25% test set, and we can set it. यो चाहिँ तपाईको कति available data छ त्यसमा भर पर्छ है. Okay. That's what we're doing right here. First, let's do that. Hey, let's split our data into train and test set. Okay. So look at this. I'm saying from a scalar model selection import train test. Make it bigger. Okay, so the train test split your module, we import import also, and this we see this is what we're doing. Train test split, right? And this map, we are calling this with this x iris, y iris, x or y the video random state 1, right? So when we do this, let me run all the cells. Run all. Okay, let me run all the cells. Okay, so 1 second. Go back here. Okay, where am I at? Okay, let's see. Not this one, probably up there. Yeah. Right. Okay, so here it is. Okay, so ISMA X virus. ISMA, what we're doing is this. Your data, like your X iris, Y iris, right? Your feature, target, right? Feature and target. So we are splitting this to train and test set. Okay, just like I showed. Right? Just the training and test set. Right? You'll say split garbage. Split garbage. We can see. You can see. So rather, I think about this. Okay, shooting notebook. Say this so that it's easier for you. Right. Okay, so shooting notebook. So first, of course, I need to get these things. This iris data set import button. Okay, so I'll just copy and paste rather, right? So right here, not this one, up there, right? Yeah, right. So I'll get this, okay? Iris data set. Okay, right here, right there. So let's see. Let's add some of these cells. Okay, so here I'm importing the iris data set, iris data set IO, and this we see now. Let's see what we can do here. We've done this one. Okay, right here. Okay, so now we're gonna split that data to train and test set. Right? Okay, let's see. So this is our data. Our data line we're going to split it. Right? Split that into train and test set. Right? So I'm just simply give that train test split. Your module, right? This man, I'm saying x iris, y iris, random state 1. Randomly, so yes, man, it's a serially no way. It's the highest thing, and it's a serially no way. Randomly, test train. So the random state, let's say your US state on side. You're seeing your seeding as okay? Seeding okay. So every time we use this is the one use every time the examples training test say so you run this code in your machine or after machine so examples यसमा मैले यहाँ गर्दाखेरि पिक हुन्छ नि जुन ट्रेसमा जान्छ ट्रेनमा सेटमा जान्छ तपाईको पनि एक्ज्याक्टली नै आउँछ कि है ओके सो त्यो reproducibility है त्यसको लागि हो okay so now let's do that
Okay, so X iris is not defined. Okay, because yeah, so we need to yeah, so let's do that now. Okay, so okay, X iris है so हामीले के थियो X iris हामीले कसरी गरेको थियौं याद छ X iris feature matrix column drop गरेको छु yes that's right है iris के थियो iris dot drop yeah अनि के थियो we drop species right okay so axis x is equal to 1 axis is equal to 1 right so let's try this okay okay still there is another problem x y iris okay so y iris with you what is y iris iris बाट species column मात्र निकाल्नु yes that's right thank you yes that's right hey species column okay so I will run this okay let's run this again see about bio so now I have now x train x test y train y test right x train x test y train y test right but if you see now it's company we can do this right here let's draw this one as well hey you got that say look at this let's pick this pen okay so now this is y yeah this is your y okay and then we have these are the matrix effect let's call it this okay your part well right your part well and this was here we have another part which is this part right here okay so this area of course we can do the same thing here and this we see we can do right here hey so it's like let's name them when you see we have what x train x test y train y test hey so hey so what is this one x train very good hey x train hey this is x train ani यो चाहिँ के हुन्छ x test yes y test y train hey y train because the y हो your training data yes hey त्यस्तै गरी what is this one x test very good x test excellent using y test hey बुझ्नुभयो okay so that's we got four things hey x train y train x test y test right see x train x test y train y test hey so यसै अब हाम्रो डेटा यसरी आएको छ यसरी स्प्लिट भएको छ so यसरी अब हेर्दा let's see कति भयो चाहिँ अन्त x train को अब कतिमा किनभने यहाँ हामीले पर्सेन्टेज हामीले दिएको छैनौं र यसले डिफल्टमा लिइरहेछ कि डिफल्टमा कति लिन्छ हेर्नु त शेप हेरौँ है so 112/4 भनेपछि तपाईको ट्रेनिङमा कति आयो होला भन्दाखेरि लेट्स सी अब 112 भनेपछि 112 टोटल डेटा कति छ 150 छ very good 150 भनेपछि लेट्स सी है 75% भनेपछि ट्रेनिङमा 75% भएछ हेर्नुस् त है so ट्रेनिङमा हाम्रो 75% of the training यसको यो if I go back here so as you can see there right okay so 75% train ma gएको छ र 25% test right okay so so this यसमा we later we can हैन हामीले त्यो डिफाइन पनि गर्न सक्छौं हामी कति पर्सेन्ट ट्रेनमा राख्ने कति टेस्टमा राख्ने हैन हामीले के पनि दिएनौ नि यसमा by default त्यो रहेछ है okay all right so so far so good right okay now let's see what you can do now right okay so obviously त्यही hey so हामीले के गरौँ भन्दाखेरि let's use this model called Gaussian light base hey so okay हामीले के गर्छौं first step के हो जहिले पनि scikit learn what is the first step while you are training the model import the model very good hey important to see this is what we're doing here hey so we imported the model hey step 2 के हुन्छ what is step
initialize भन्दा पनि instantiate हैन not initialize right instantiate the model right and then set the hyperparameters but by the way Gaussian libraries को के हुन्छ no hyperparameter Gaussian है Gaussian libraries हुन्छ है has no parameters right no parameters right parameters हुँदैन अब rather hyperparameter not parameters hyperparameters right hyperparameters हुँदैन त्यही yes we don't have to set anything it's very simple model right very simple but very good model okay so let's see now step 2 पनि गरियो है step 1 पनि भयो step 2 पनि भयो what is step 3 step 3 के थियो डाटा प्रिपेयर गर्नु थियो त्यो चाहिँ गरिसक्यो exactly हैन so we are see हाम्रो data prepared भइसक्यो है step 3 हामीले यहाँ गरिसक्यो what is step 4 के थियो फिट गर्नु पर्यो मोडलमा डाटा फिट गर्नु पर्यो very good है so हामीले के गरौँ भन्दाखेरि yes we can model dot fit and fit मा हामीले के दिनु पर्यो x test y test x train y train training data दिने हो नि त हैन x train र y train okay very good है हामीले so model dot fit x train y train है so यो पनि भयो है अब fit गरिसकेपछि हामी के गर्नुपर्छ predict है so okay predict गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्छौं भन्दाखेरि model dot predict है predict अनि predict गर्दा हामीले के दिन्छौं x test very good है x test दिन्छौं है अनि यसले हामीले के दिन्छ यो x test दिँदाखेरि यसले हामीले के दिनुपर्छ prediction दिनुपर्छ है y predict हैन y यसो गर्नु न y predicted है okay y predicted है यसले prediction हुन्छ नि त्यो त्यसलाई y predict गरा है okay so far बुझिराख्नु भएको छ है सबैले बुझिराख्नु भएको छ यो कुराहरु जुन हामीले गरिरहेका छौं नि है so is everybody following के problem त छैन follow गर्नलाई न बुझ्नु भएको छैन कि please let's respond गर्नलाई what do you think ठीक छ hello okay all right so just want to make sure right because okay यो तपाईहरुले चाहिँ यो गर्नुपर्छ you need to go back हरेक दिन जसो हैन सकेसम्म you need to go back and हैन त्यसलाई रिभ्यु चाहिँ गर्नै पर्छ के है क्लासको भरमा मात्रै मैले सिक्छु भनेर that's not going to happen है त्यो हुँदैन है okay so okay so हामीले y predict पाउँछौं है model dot predict x test अनि y predict पाउँछौं है okay so far so good हैन let's see okay so based on y model भनेको छौं है so okay so यति गरौँ है त let's just do that for now है so भनेपछि हाम्रो y predict पनि ठिकै छ so I ran this है अब यो हामीले के भयो भन्दाखेरि यो सबै है हाम्रो कतिवटा स्टेप भयो 5वटा स्टेप भयो हजुर सर अब चाहिँ हाम्रो now we need to know अब हाम्रो मोडल कतिको सिक्यो हामीले त्यो स्टुडेन्टलाई पढायो मोडल भनेको स्टुडेन्ट जस्तो हो हामी टिचर हो हैन ओके हामीले अब मोडललाई पढायौं तर अब मोडलले कति सिक्यो त त्यो त जाँच लिनु पर्यो नि मोडलको जाँच लिनु पर्यो त्यसले राम्रोसँग सिकाएको छैन भने फेरि हैन अब त्यसलाई अर्को तरिकाले पढाउनु पर्यो अथवा हैन त्यो कतिको सिक्यो त है we need to take त्यसको एक्जाम लिनु पर्यो नि टेस्ट लिनु पर्यो टेस्ट भनेकै त्यही हो त्यसको टेस्ट लिनु पर्यो है सो त्यसको लागि हाम्रो त्यसको सम काइन्ड अफ हामीले टेस्ट हामीले यो हामीले टेस्ट लियौं है अब टेस्ट त हामीले लियौं है उले हामीलाई आन्सर पनि दियो उसको आन्सर यो हो हामीले यसलाई यो भनेको क्वेशन हो हामीले उलाई क्वेशन दियौं उले चाहिँ त्यसको आन्सर दियो यो चाहिँ आन्सर हैन अब त्यो आन्सर कतिको मिल्यो कि मिलेन हामीले अब चेक गर्नु पर्यो नि त हामीले त्यो कापी जाँच्नु पर्यो नि हैन
Okay, so त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले एक्युरेसी स्कोरबाट गर्न सकिन्छ कि यसको एक्युरेसी स्कोर निकाल्न सकिन्छ है यसमा पनि we can do this है we can from scikit-learn matrix accuracy score है यो इम्पोर्ट गर्ने अनि एक्युरेसी स्कोर गरेर x टेस्ट र y बनाउनु ओके सो एक्युरेसी स्कोर हैन अनि त्यसपछि हामीले यसमा के दिने भन्दाखेरि यो दुईवटा कम्पेयर गर्ने त हो नि हैन सो भनेपछि y टेस्ट र है र y प्रेड कतिको मिल्यो त है कतिको एक्युरेट छ है सो y प्रेडिक्टेड y ठ्याक्कै y टेस्टको ठ्याक्कै छ हैन एउटा पनि त्यसले मिस गरेको छैन है एक्ज्याक्टली y प्रेड हैन y प्रेड को हरेक हैन रो हैन y टेस्ट सँग मिल्न जान्छ है हरेक पोइन्ट मिल्न जान्छ भने चाहिँ 100% आयो हैन ओके लेट्स सी कति पर्सेन्ट आयो लेट्स सी कति पर्सेन्ट आयो 97%. 97%, which is good. It is simple model, right? See, 97% accurate result here means your student like them okay? Very good student. Hey, okay, all right. So okay, so very good. So yes, ma. हामीले यसैमा हामीले यो टेस्ट गर्दाखेरि यहाँ प्रेडिक्सन गर्दाखेरि अनि एक्स ट्रेनमै गर्नु पनि सक्छौँ नि हैन तर हामी एक्स ट्रेनमा गर्दैन किन भन्दाखेरि कुनै स्टुडेन्टलाई सिकाउँदा जस्तै तपाईले कसैलाई कुनै स्टुडेन्टलाई तपाईले म्याथ सिकाउँदै हुनुहुन्छ हैन उलाई 10 वटा प्रब्लममा एकदमै पोख्त बनाइदिनु भयो र तपाईले जाँचमा पनि उसको जाँच लिन्छु भनेर तपाईले टेस्ट लिँदाखेरि तपाईले त्यसै मध्येबाट हैन दुईटा क्वेशन अथवा तीनटा क्वेशन दिनु भयो त्यही उसले जुन गरेछ एकदमै पोख्त भइसकेको छ हैन त्यही एक्ज्याक्ट सेम क्वेशन दिनुहुन्छ भने उसले त 100% ल्याउँदैन हैन नर्मली ल्याउँछ हैन ओके तर उलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो त राम्रो टेस्ट हो इज इट अ गुड टेस्ट त्यो राम्रो टेस्ट हो कि होइन ल भन्नुस् त होइन अफ कोर्स हैन इट्स नट अ गुड टेस्ट त्यसले चाहिँ उसको एबिलिटी मेजर गर्यो त उसको मतलब उसले सिकेको ट्रु मेजर अफ हिज हैन व्हाट ही लर्न मेजर अफ हिज लर्निङ त्यो भयो भएन बिकज उसले त त्यो याद गरेर घोक्या पनि हुन सक्छ नि हैन भनेपछि that student is bound to do well right okay guaranteed to do well है अब उसलाई कस्तो खालको क्वेशन दिनु पर्यो भने सिमिलर खालको क्वेशन है त्यस्तै खालको क्वेशन तर फरक दिनु पर्यो है क्वेशन चाहिँ उसले पहिला नगरेको क्वेशन दिनु पर्यो तर सिमिलर हुनु पर्यो है फेरि अर्कै अब कहाँको त्यो क्वेशन ल्याएर दियो भने त अफ कोर्स उसले गर्न सक्दैन तर जुन हामीले पढाएको छौँ त्यस्तै खालको क्वेशन तर अर्को उसले नगरेको पहिला है त्यो क्वेशन दियो भने बल्ल उसले त्यसमा राम्रो गर्यो भने ए यसले त सिकाए रहेछ भन्ने भयो नि त हैन कुरा बुझ्नु भयो सो त्यही हो है त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ द्याट्स द रिजन वी निड टु स्प्लिट आवर डेटा इन्टु ट्रेन एन्ड टेस्ट सेट ताकि यहाँ हेर्नुहोस् हामीले ट्रेन एन्ड टेस्ट सेटमा यो गर्नु कारण के भन्दाखेरि अब यसमा हामी पढाउँछौँ ट्रेनिङमा पढाउँछौँ अनि यसको जाँच लिन्छौँ के टेस्टले जाँच लिन्छौँ भनेपछि हामीले त्यही हैन हामीले जस्तै म्याथ पढाउँछौँ भने हाम्रो 15 वटा क्वेशन छ भने हामीले 10 वटामा त्यो स्टुडेन्टहरुलाई ट्रेन गर्छौँ अनि त्यो 5 वटा उलाई हामीले ट्रेन नगरेको क्वेशनहरु छ नि 5 वटा बाँकी है त्यसमा हामी त्यसको जाँच लिन्छौँ त्यो दिएर ल तिमीहरुले गरेर हेर्नु है के रे तिमीहरुले यो एटेम्प्ट गर भनेर अनि त्यसको हामी टेस्ट हामी उनीहरुले त्यो एक्जाम लिन्छ उनीहरुले हैन अनि उनीहरुले त्यो टेस्ट पास टेस्ट लिइसकेपछि वी चेक हैन वी चेक अनि कतिको राम्रो गरेछ अनि त्यसको हिसाबमा हामीले चाहिँ यो स्टुडेन्टहरुले कति सिकेछ त भनेर थाहा हुन्छ नि त हैन सो डज इट मेक सेन्स मैले जुन एनालोजी दिए हैन does it make sense at all? हजुर सर okay all right so okay so far so good okay now very good see an accuracy topping 97% right? Okay it's very nice very simple a simple algorithm okay let's look at another right? Unsupervised learning example iris dimensionality so far right? We saw examples of supervised, right? Supervised learning, right? Okay, all right. One second.
Okay, so far, let's say supervised. Obviously, let's go into this unsupervised zone, right? Unsupervised zone, right? So unsupervised, let's see. It's my dimensional reduction. Right? Let's do it again. Last time I ISO map use गरेको थियौं. Now let's use PCA. Okay. Okay. So let's do this. अब हामीले गर्ने चाहिँ let's do dimensional reduction, right? Dimensionality reduction. Okay, so reduce the dimension of our data. Okay, that's what we're going to do. Okay, so first we import the model. Okay, so let's import the model right here. Right? Okay, and this was of course we need to what do you need to do? Second step. Instantiate the model. Very good. Hey, so I'm looking also model like instantiate person. So what do we do? Model when you're a variable marahno. So instantiate got the PCA and with n components. N components when you kill hyperparameter. Hyperparameter. Very good. Hey, so n components equal to 2. So this is a hyperparameter. Hey, so what we're doing is instance class instantiate, just normal class instantiation, nothing. And this is a normal class. So keep it away. This is a normal class. I estimate API class. Okay, so okay, now this is number 2. Number 3, my kids. What do we need to do? Data prepare model. Yes, a data prepare iris data set we already have this, X iris, Y iris, I'm saying Y iris. So this is Q. You supervised, okay, unsupervised. Unsupervised, hey, unsupervised algorithm. Unsupervised we don't need Y change it, then we just skip X. Feature matrix Y level unsupervised. Right? So we don't give Y. That means we don't need Y. Right? I'm saying X iris the solution. Right? X iris. So data is already there. So next we're going to put it. Model fit. Model fit. Very good. Right? So I'm going to put it model.fit. Okay, fit and key fit number data. What is our data? Number X iris. X iris data. Right? So you obviously, but you and you need to one more the actual transformation. You see, okay, yeah. So yeah, transform that's okay. So always prediction you seeing reducing the dimension. Right? We're just reducing the dimension. Right? It's a prediction, China. Right? It's not a prediction. Right? So Ismail, say, so we did all those 5 steps. So there's these 5 steps. Okay. Of course, problem. What we're doing, we're training our your n components fit n components equal to 2-dimensional. You just get dimension boss. Right? Our data just get dimension boss, that's like 2-dimensional. Right? And this iris data like fit garyo and this was transform यो नगर्दासम्म त्यो 2-dimensional झर्दैन फेरि यहाँनिर चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ भयो ट्रेन भयो हाम्रो डेटामा ट्रेन भयो उसले चाहिँ त्यसको रिलेसनशिपहरु सबै थाहा पाए त्यो डेटाहरुको बीचको रिलेसनशिपहरु के हो अनि त्यसपछि एक्चुअल ट्रान्सफर्मेसन यो गरेपछि बल्ल हाम्रो यो हाम्रो हाई डिमेन्सनबाट 2-dimensionमा झर्छ okay, so भनेपछि यो यहाँसम्म छ नि जस्तै X iris भनौं X iris को शेप के हुन्छ 150,4 yes 150,4 that's right okay 150,4 this is right किनभने त्यसमा 150 वटा रेकर्ड्सहरु छ रोजहरु छ र 4 वटा कलम चिज के थियो sepal length sepal width petal length very good अब त्यो 4 वटा कलम थियो नि 4 वटा कलम थियो that means it was हरेक डेटा चाहिँ कति dimension को भयो हरेक रो 4 dimension को because there are 4 features
and you see it's 4 dimensions हरेक data हैन हरेक point अथवा हरेक record है हरेक flower now अब यो गरेपछि अब हाम्रो यो गरेपछि now यो point मा आएपछि जब यो सिद्धिन्छ त्यसपछि यसले हामीले के दिन्छ भन्दाखेरि त्यसैको के दिन्छ 2 dimensional representation है 2 dimension same data x iris नै हो but अब 4 dimension बाट कति dimension मा झर्छ 2 dimension मा झर्छ है because हामीले n components equal to 2 गरेको छौं भनेपछि x2d को shape के भयो के आउँछ त 150,2 yes 150,2 very good hey sorry what happened x is x2d you run garina मैले run गरे है okay so okay 150/2 very good right so भनेपछि हेर्नुस् त 4 dimensional data लाई हामीले 2 dimension मा लिएर आयो है so 4 dimensional data थियो now अब के भयो 4 बाट 2 dimension मा आयो but अर्को कुरा के भन्दाखेरि yes आयो but still त्यसको त्यो डेटाहरुको बीचको रिलेशनशिप छ नि त्यो चाहिँ मेन्टेन हुन्छ के है very little information loss information loss minimum information loss है यसको हामी डिटेलमा गर्छौं डोन्ट वरी है यसको एकदमै डिटेलमा हामी पढ्छौं okay so far ठीक छ any questions so far okay so about this dimension increase गर्ने मोडलहरु पनि हुन्छ सर dimension increase गर्ने त I mean why should we increase हैन I mean increase गरेर त के फाइदा छैन हैन so I mean as far as I understand this the model मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ छैन है okay so I mean it doesn't make sense to increase the dimension है त्यसको कुनै युटिलिटिज छैन जस्तो लाग्छ मलाई है त्यो dimension because that's just you know computation लाई बढाउने कुरामा हुन्छ है okay so but a good question but as far as I know there's no such algorithms okay अरु के क्वेशन्स हरु छ तपाईहरुको okay अब यसको let's plot it है यसलाई प्लट गरौँ so हाम्रो iris.head यो भइहाल्यो है अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि okay so let's plot it है अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि we can put it in the you know एउटै data frame मा राखेर हेरौँ है अब एउटै data frame मा so हामीले we can do this है अब यसमा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि we can do okay so हाम्रो x iris भन्ने हाम्रो data frame छ हैन x iris data frame छ नि है x iris.head है so this is our x iris छ हैन x iris अब यसमा हामी के गरौँ x iris rather iris मै राखौँ है I think we can put it in iris है iris मा राखौँ है iris.head है so यसमा स्पेसिस पनि आउँछ अब यसैमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसमा थप्दै जाउँ के है यसमा ताकि हामीले प्लटिङ गर्न सजिलो होस् भनेर मात्रै हो है अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि x iris मा एउटा है pca1 भनौँ pc भनेको प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट pc1 मतलब pc1 है भने प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट भन्छ के त्यसलाई है यसलाई त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट यो हाम्रो दुईवटा डिमेन्सनमा यो यसै हामी डिटेलमा पछि आउँछ है विल कभर दिस इन डिटेल है pc डिटेलमै कभर गर्छौँ हामी बट अहिले चाहिँ यति बुझिराख्नुस् कि यो दुईवटा कम्पोनेन्ट छ नि एउटालाई pc1 अर्कोलाई pc2 प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 1 र प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 2 भनिन्छ कि किनभने यहाँ दुईवटा छ त्यस्तै जतिवटा छ प्रिन्सिपल 1 कम्पोनेन्ट 1 प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 2 प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 3 एन्ड सो अन अब के गरौँ भन्दाखेरि iris pc1 is equal to हैन अनि हाम्रो जुन छ नि x2d छ हैन x2d छ हैन x_2d rather x_2d अनि त्यसको चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि column 0 column 1 हुन्छ नि त हैन so of course I want to take that first column है first column लिनलाई मैले के गर्नु पर्यो x2d को first column हैन so यो ड्रा नै गरेर देखाउँछु okay let's see let's clear it out let's just clear it up
सर म्युटमा हुनुहुन्छ Okay, I don't know. Question म्युटमा गएछ है, sorry. Okay, thank you for. Okay, so anyway, यो म बन्द के अरे एन्ड गर्छु है, because we have less than 1 minute. Please join back.